عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. معكم أستاذ محمد بالقاسمي sur la chaîne يوتيوب ايكو ايزي. لا chaîne اللي كنحاولوا نشرحوا فيها لي كور دو ليكونومي و جيستيون بواحد الطريقه اللي سهله. اليوم غادي نحاولوا نتريتيو لو موديل دو probabilité. دونك في هذا الموديل هذا اللي بغيت نقول لكم هو ان سي ان موديل تري تري فاسيل، غير هو خصني نفهم لي غولاسيون، نفهم المهم نفهم الكور، خصني نفهم لو كور. الا فهمت لو كور كيجيوني لي زيكزام لي زيكزيرسيس تري تري فاسيل. سولمون الا ما حفظت، الا بقيت كنحفظ ولا الا بغيت كنحفظ داكشي لي غولاسيون باكور، غتكون النتيجه غير مرضيه. لهذا كنصحكم زعما خصكم تفهموا لو كور مزيان. سي بون هكذا غادي يكون واحد النتيجه مزيانه في ليكزام ولا الا كنت كتخدموا لي زيكزيرسيس. الوغ دونك نبداو لو شابيتر ديالنا ولا لو موديل ديالنا. نبداو مع لو شابيتر لا بروميير شابيتر اللي هي ليسباس دو بروبابيليتي. دونك ليسباس دو بروبابيليتي اول حاجه غادي نشوفوها بعدا في هذا لو شابيتر اللي هي لو فوكابولير ولا لي تيرم كون فا لي utiliser dans ce chapitre ou là dans cette partie. Donc les mots اللي غنطيح فيهم غادي نحتاجهم في هاد لا بارتي هادي les parmi les mots. Donc on trouve une épreuve aléatoire, l'épreuve aléatoire. Donc كما قال لي la définition d'une épreuve aléatoire est dite aléatoire si on ne peut pas prévoir d'avance son résultat et c'est répété dans des conditions identiques. Elle peut conduire à des résultats différents. Alors donc une épreuve aléatoire هي واحد l'expérience ياك tout simplement هي واحد l'expérience اللي ما كنعرفش لا ريزولطا ديالها من قبل. سي بون. الوغ دونك par exemple ملي كنلونسي ان دي لو لونسمون دان دي الاكزامبل لونسمون دان دي ملي كنلونسي ان دي في السماء. سي بون انا ما كنعرفش اش من ريزولطا غادي نطيح فيه ملي كنرمي داك لو دي، واش غنطيح في لو 1 ولا في لو 2 ولا في لو 3 ولا في لو 4 ولا في لو 5 ولا في لو 6. سي بون ملي كنرمي داك النرد ما كنعرفش اش من ريزولطا غادي نطيح فيها. دونك هادي سي اون اكسبيريونس الياتوار ولا سي اون épreuve aléatoire. سي بون وكتخرج ليا دي ريزولطا ياك كي سون ديفيرون الا عاودت ليكسبيريونس ولا عاودت لي بروف ياك بلوزيور فوا كيعطيني دي ريزولطا كي سون ديفيرونت. في المره الاولى ممكن نطيح في لو 1، في المره الثانيه نطيح في لو 2، في لو 3 ما كنعرفش اش من ريزولطا غادي تجيني. سي بون دونك هادي سي اون épreuve aléatoire. عندي ليكزامبل الاخر سي لونسي اون بيس دو موني. ملي كنلونسي اون بيس دو موني ولا جوتي اون بيس دو موني، ملي كنرمي واحد البيس دو موني ما كنعرفش اش من ريزولطا غادي نطيح فيها، واش غادي نطيح في لو بيل ولا غادي نطيح في الفاس، واش غنطيح في بيل ولا فاس. دونك ممكن نطيح في بيل ممكن نطيح في فاس، ولكن ما كنعرفش اش فين غادي نطيح. سي بون. ولا تيغي باغ اكزومبل اون بول دو نورن. عندي واحد باغ اكزومبل واحد لورن وكنجبد منها دي بول. دونك ما كنعرفش اش من بول غادي نجبد، واش باغ اكزومبل نجبد اون بول الا كانوا مرقمين باغ اكزومبل دو 1 ا 10. سي بون دي بول مرقمين من لو 1 حتى لو 9. سي بون دونك ما كنعرفش واش غنطيح في لا بول نيميرو 1 ولا لو 2 ولا 3 ولا 4، ما كنعرفش. دونك هنايا هذه كيجعلها انها تكون اون épreuve ولا اون اكسبيريونس aléatoire. Donc c'est tout pour le premier terme. Donc la deuxième notion ou le deuxième terme اللي هو l'univers ou là كنرمزوا ليه اوميغا ولا اوميغا. Donc la définition c'est l'univers des possibles donc et l'ensemble des résultats. C'est bon. كنقولوا لهم les résultats ولا les issues، اما كنقولوا لهم les résultats ولا كنقولوا لهم les issues.
c'est bon, la même chose, ou là, des éventualités, ou là, des réalisations. C'est bon, c'est la même chose, quand on a des résultats. Donc, des résultats possibles, c'est bon, des résultats possibles dans une expérience aléatoire. Il est noté comme ça, c'est bon, il est noté comme ça, c'est oméga. Donc, il a besoin de savoir oméga, ou l'univers, ملي كنرمي داك لو دي سي بون ملي كنرمي داك لو دي شكون هما لي ريزولطا اللي نقدر نطيح فيهم نقدر نطيح فاش ملي كنرمي داك لو دي باغ اكزومبل شكون هما لي ريزولطا اللي نقدر نطيح فيهم دونك ولا لونسومبل دي ريزولطا اللي نقدر نطيح فيهم دونك سي ممكن نطيح في لو 1 سي بون ممكن نطيح في لو 2 ممكن نطيح في لو 3 ولا لو 4 ممكن نطيح في لو 5 ou là le 6 c'est bon ou là le 6 donc هاد l'ensemble des résultats اللي نقدر نطيح فيهم ملي كنرمي داك لو دي ولا داك النرد كنسميه اوميغا ولا لونيفير سي لونيفير اوميغا سي بون كنسميه اوميغا ولا لونيفير سي بون دونك باغ اكزومبل عاوتاني عندي l'exemple ديال le lancement le deuxième exemple donc quand on lance une pièce de monnaie on obtient les résultats suivants soit غادي نطيح في pile c'est bon soit غادي نطيح في pile c'est bon avoir un pile ou un face alors اوميغا ديالي هي هذه اوميغا سوا pile سوا face راه ما يمكنش نلقى شي حاجه اخرى ما يمكنش نلقى شي فاس واحد اخر دونك ممكن اما نلقى فاس ولا بيل فاس بيل هادو هما لي ريزولطا اللي نقدر نطيح فيهم دونك هذا بوغ هادشي هذا بوغ l'univers oméga c'est l'univers oméga donc nous avons la notion d'événement un événement est un sous-ensemble de l'ensemble des résultats possibles c'est-à-dire un sous-ensemble de oméga donc قلنا ملي كناخذ داك لو دي ملي كنرمي داك لو دي سي بون عندي اوميغا ديالي شكون هي لو 1 لو 2 لو 3 le 4, le 5 et le 6. C'est bon. Un événement, c'est une sous-partie, c'est bon, c'est un sous-partie, pardon, dans oméga. C'est bon. Donc, ملي كنرمي داك لو دي عندي هذا هو l'ensemble des résultats. C'est bon. Un événement هو واحد لا بارتي c'est un sous-partie dans oméga. Donc, عندي par exemple, on va définir par exemple l'événement quelconque, par exemple A. C'est bon, c'est A, c'est bon. Avoir, par exemple, avoir un nombre pair, avoir un nombre pair, c'est bon. Donc A, شحال غتساوي A غتكون إما تساوي ليا إما pair, donc إما le 2 ولا le 4 ولا le 6. C'est bon ولا le 6 ولا le 6. Donc هذا هو l'événement A. A est égal. Donc هذا هو l'événement A. C'est bon. الى دابا شنو خصني نفهم بلي هاد ليفينمون سي بون هي واحد لابارتي من هاد ليفينمون ولا من هاد اوميغا سي بون علاش لو 2 راه كاين في اوميغا لو 4 كاين في اوميغا اي لو 6 كاين في اوميغا سي بون دونك ان ايفينمون سي ان سو بارتي دون ان انسومبل ولا دون اوميغا سي بون دون ان انسومبل ولا دون اوميغا كما كنشوفوا هنايا دونك exemple l'ensemble d'un dé à ses faces numérotées de 1 à 6 on s'intéresse aux chiffres s'inscrits sur les faces supérieures et on peut par exemple considérer les événements suivants l'événement A les chiffres apparaissent supérieurs ou égal à 3 c'est bon le chiffre apparaît supérieur ou égal à 3 donc هذا c'est un événement donc هذا l'événement A c'est un événement c'est bon donc عندي le chiffre هذا le chiffre هذا donc l'événement A il s'intéresse aux chiffres qui sont supérieurs ou égal à 3 donc A ممكن تكون اش ممكن تكون اما 3 نيس c'est bon 3 c'est bon ولا 4 ولا 5 ولا 6
C'est bon? Donc A est égal à 3, 4, 5, 6. C'est l'événement A. C'est bon? Qui est un sous-parti ou un sous-parti dans oméga. Alors, donc, par exemple, l'événement B, avoir un chiffre multiple de 3. Un multiple de 3 مضاعف ديال 3 ديال 3 ممكن نلقاو مضاعف ديال 3 جوج ديال في هذا لونيفير ديال اوميغا في لونيفير اوميغا ديالي من لو 1 حتى لو 6 ممكن نلقى جوج ديال لي مولتيبل اللي هما لو 3 et le 6. Donc B est égal à 3 et 6. Donc هذا هو l'événement B qui est un sous-parti ou une partie dans oméga. C'est bon? Dans oméga. Donc d'abord C1. Donc عندي في هذا l'événement هذا ممكن نلقى des événements ou des cas particuliers. Des cas particuliers. Par exemple des cas particuliers. Définition. Par exemple نقولوا نشوفوا هاد les cas particuliers هادو اللي كنطيح فيهم في l'événement. Un événement élémentaire. C'est bon? L'événement élémentaire est un événement qui ne contient qu'une seule issue ou qu'un seul résultat. C'est bon? Qu'un seul résultat, pardon. Donc un événement élémentaire est un événement qui ne contient qu'une seule issue. C'est bon? كنحصل فيه على résultat. C'est bon? وحده. هذا كنسميه un événement élémentaire. نشوفوا l'exemple. Exemple قال لي on jette un dé. On jette un dé et on s'intéresse à l'événement A. C'est bon? À l'événement A, l'application ou l'apparition des chiffres multiples de 4. Alors A est égal à 4. C'est bon? Donc l'apparition, donc l'événement A كنعتمنا باش le multiple ديال le 4. C'est bon? Multiple de 4. Les multiples de 4 شكون هما؟ من الواحد حتى ل6 هما 4. سي بون ملي كنرمي داك النرد سي بون وكنشوف لي ريزولطا ديالتي اوميغا ديالتي ما كتكوناش لو 1 لو 2 لو 3 لو 4 et لو 5 et لو 6 وبغيت نهز منهم ان مولتيبل دو 4. Un multiple de 4 c'est 4 fois 1 est égal à 4. C'est bon? 4 fois 2 est égal à 8. Donc c'est un événement élémentaire. Donc le cas الثانية la deuxième cas. Le deuxième cas, donc un événement certain est un événement dont tous les résultats sont réalisés. C'est bon? Donc un événement certain. Donc je fais un exemple, l'exemple B, par exemple, l'événement B, le numéro obtenu, le D, on s'intéresse à l'événement B. B est le numéro obtenu est inférieur ou égal à 6. Est inférieur ou égal à 6. Donc B. Donc, le D. On s'intéresse à un chiffre qui est égal à ou là qui est égal au moins à 6. C'est bon? Donc l'événement il est certain. Donc B, l'événement B, il a les éléments اللي كاينين في بي دونك ممكن نطيح فاش في لو 1 ولا لي ريزولطا اللي نقدر نطيح فيهم هما لو 1 ممكن نطيح في الريزولطا 2 ممكن لو 3 لو 4 لو 5 et لو 6. الور هنايا هذا سي ان événement qui est certain. Un événement qui est certain c'est un événement qui est égal à oméga. C'est bon? Donc il a besoin de B est égal à le 1 ou là le 2 ou là le 3 ou là le 4 ou là le 5 ou là le 6. C'est bon? Ou là le 6. Donc alors il a لاحظت في القضية أن oméga est égal à B. L'événement B est égal à l'événement oméga ou là l'univers oméga. C'est bon? Est égal à l'univers oméga. Donc B est un événement certain. Est un événement certain. Là, tous les résultats qui sont dans B ils sont dans oméga. Nous avons l'événement
un événement est impossible. L'événement impossible. Un événement est impossible. Et dit impossible est un événement qui n'est jamais réalisé. Qui n'est jamais réalisé. Par exemple, l'événement C. Le numéro obtenu est strictement ou inférieur à 1. On s'intéresse à l'événement dans l'événement C aux numéros obtenus aux numéros qui sont strictement inférieurs à 1. Donc l'événement C est impossible. Car C est égal à l'ensemble vide. L'ensemble vide. Un numéro inférieur ou égal à 1 ما يمكنش نطيح ما يمكنش نرمي واحد لو دي ونطيح في ان نيميرو موان او تيغال 1 موان 1 pardon strictement c'est bon strictement inférieur à 1 impossible c'est impossible ما يمكنش نرمي واحد النرد ونطيح في واحد le numéro qui est strictement inférieur à 1 c'est bon donc C est égal à l'ensemble vide اللي كنرمز ليه بحال هكا كنديرو جوج معقوفات c'est bon le vide في الداخل donc ولا هكذا c'est bon ولا il est noté بحال هكذا c'est bon C est égal à l'ensemble vide c'est bon C est égal à l'ensemble vide donc هذا pour l'événement qui est impossible donc هكذا نكون ساليت هاد لابارتي هادي donc غندوز دابا ديريكتومون لغوند 2 les opérations sur les événements donc l'événement اللي غادي تشوفوا في هاد لابارتي هادي l'ensemble des opérations اللي كيكونوا ما بين les éléments ولا les événements c'est bon entre les événements donc اول حاجه نشوفوها donc c'est l'événement contraire donc on va voir l'événement contraire donc où un événement contraire au complémentaire d'un événement a son note A bar c'est bon son note هكذا et celui A bar il est réalisé c'est ici seulement l'événement A n'est pas réalisé donc باش نفهموا هذا le contraire ولا le complémentaire ديال هذا l'événement A ولا d'un événement quelconque غادي نشوفوا l'exemple donc par exemple عندي في لو دي فاش كنرمي داك لو دي فاش كنرمي داك لو دي قلنا لي ريزولطا اللي عندي اللي نقدر نطيح فيهم دونك ولا اوميغا ديالتي شكون هي اوميغا هي سوا غادي نطيح فاش في لو 1 لو 2 لو 3 لو 4 لو 5 ولا لو 6 ولا لو 6 سي بون ولا لو 6 دونك هذه هي اوميغا ديالتي دونك هذه هي اوميغا ديالتي سي بون نعتبر واحد ليفينمون كيلكونك نسميه باغ اكزومبل ا سي بون ان ايفينمون ا un événement A, par exemple avoir un nombre pair, c'est bon, l'événement A, on va s'intéresser à la réalisation des résultats pairs, c'est bon, donc A, il est égal à combien 2, ou là 4, ou là 6, c'est bon, ou là le 6, c'est le 2, ou là le 4, ou là le 6, c'est bon, donc le contraire de l'événement A bar c'est bon A bar il est égal à A bar est égal à tous les éléments اللي ما كاينينش فاش في A وكاينين في اوميغا شكون هما لي زيليمون اللي ما كاينينش في A وكاينين في اوميغا دونك ولا اللي ما كاينينش في A سي بون كاين في اوميغا وكاين ما كاينينش في A دونك شكون هما سي لو 1 لو 3 et le 5. Le 1, le 3 et le 5. C'est bon? Donc, هادو هما les éléments اللي ما كاينينش في A وكاينين في اوميغا. Donc هذا c'est un événement contraire ديال A. ممكن نشرحوه ولا نفهموه مزيان لو دياغرام بواحد لو دياغرام كي سابيل لو دياغرام دو فين. سي بون نطراسيو بحال هكا. دونك ممكن هذا سي لو دياغرام دو فين. باغ اكزومبل سي هذا سي ليفينمون A. سي بون سي ليفينمون A. دونك هادشي اللي كاين توت لي زيليمون اللي كاينين كاع في الداخل ديال هذا الكادر هذا il s'agit de اوميغا. سي بون سابيل اوميغا. هادشي كامل سي اوميغا.
c'est bon, c'est oméga. C'est oméga. وهنايا l'événement A. Tous les éléments اللي ما كاينينش في A ياك كاينين في A في A بار. زعما لو كونت tous les éléments اللي ما كاينينش في A كاينين في A بار. دونك A بار هو هادشي كاع لي زيليمون اللي ما كاينينش في A. ولا بغينا نكتبو دابا دونك ممكن نديرو هنايا سي لو 2 le 4 et le 6 par exemple. C'est bon, le 2, le 4 et le 6. On a le 1, le 3 et le 5. C'est bon. Donc هذه سون واحد السيو دياغرام. هذا الدياغرام هو اللي كيسهلنا كيبسط لنا باش نفهموا هذا لا بارتي. دونك ندوز دابا لوبيراسيون لا دوزيام اوبيراسيون. عندي لا دوزيام اوبيراسيون هي l'événement A inter B est réalisé si et seulement si les deux événements A et B sont simultanément réalisés. Donc il a les deux événements sont réalisés en même temps. Donc on note A inter B. C'est bon. وهاد العبارة كتعني أن هاد les deux événements A et B ils sont réalisés en même temps. On va voir un exemple. Donc on va dire que par exemple on va prendre un autre événement par exemple. On met par exemple B avoir un nombre par exemple moins est égal à 3. C'est bon, moins est égal à 3. ممكن نطيح فاش في le 1 B est égal à le 1 ou là le 2 ou là le 3 ou là le 3. C'est bon, ça fait moins est égal à 3. C'est bon, moins est égal à 3. C'est 1, 2 ou 3. Donc il a besoin de tracer le diagramme de Venn. Donc on tracer. Donc c'est oméga قاعد الشيء اللي كاين في الداخل ديال الكادر سي اوميغا. وهنايا سي les événements. C'est bon, les cercles, il s'agit des événements. Donc on a ici c'est l'événement A. C'est bon, on a l'événement B. L'événement B. Donc A, je nous fais A. Tous les éléments qui sont A, le 2, le 4 et le 6. Le 2, le 4 et le 6. Et le 6. Au B, fait A les éléments 1, le 2 et le 3. Le 2 a déjà qu'un. C'est bon, fâche. Qu'un A ou qu'un B. Il a besoin de l'intersection entre les deux événements. C'est A, angle A, inter B. A inter B. Donc A inter B est égal à combien? Est égal à 2. Est égal à 2. Seulement 2. Le 2, qu'un A en même temps qu'un A et B. C'est bon. Donc on dit que A inter B ils ont un élément commun. L'élément commun c'est le 2. C'est bon. La troisième opération, l'événement A et B sont incompatibles si A inter B est égal à un ensemble vide. C'est-à-dire que si les deux événements A et B ne se réalisent pas simultanément, on dit que l'événement A et B ils sont incompatibles. Il a A et B par exemple, un événement par exemple A et un événement B, l'intersection d'eux qui a un ensemble vide. C'est bon. On chauffe l'exemple. Par exemple, l'événement par exemple C, avoir par exemple un nombre impair. C'est bon. Un nombre moins 2. C'est bon. Moins 2. C'est bon. Moins 2. Un nombre moins à 2. Un nombre moins à 2, c'est-à-dire le fait 1. Donc C est un événement élémentaire.
C est un événement élémentaire. علاش حيت فيه un seul élément. Donc نتراسيو l'événement ديالنا هنايا في le diagramme de Venn. عندي سي par exemple هذه سي A غادي نتراسي les deux événements A et C. C'est bon, C fait un seul élément ou un seul résultat, il y a 1. Et A fait 3 résultats. Il y a le 2, le 4, et le 6. C'est bon? Donc, les deux événements, l'intersection entre les deux événements, donc A A inter C, A inter C, A inter C est égal à l'ensemble vide. A inter C est égal à l'ensemble vide. A inter C est égal à l'ensemble vide. علاش حيتاش هاد لي دوز ايفينمون ما كيتلاقاوش ما بيناتهم حتى شي حاجه. Donc on dit que les ensembles l'intersection entre les deux événements est vide. C'est bon. وكنقول هاد les événements sont incompatibles. Ils sont incompatibles. عندي هنا le 1, le 2, عندي هنا le 3, le 4, وعندي le 5. C'est bon. Donc ils sont incompatibles. Les deux événements A et C sont incompatibles. Nous avons le dernier événement. Donc l'événement A union B est réalisé si et seulement si l'un au moins des deux événements est réalisé. Donc les deux événements كنحسب l'union ديالهم ولا l'événement l'union ديال deux événements est réalisé. Donc il a تحققنا الشرط ديال ان au moins واحد في هذوك les deux événements غادي يكون réalisé. ونشوف exemple لا donc عندي l'événement A. Donc je trouve l'événement A, c'est bon, on trace l'événement A et l'événement B. Donc A, je connais les résultats de KNF A. C'est le 2, le 4, c'est le 2, et le 4, et le 6. C'est bon. Ici c'est A, l'événement A. On trace l'événement B. L'événement B fait le 2, le 1 et le 3. C'est bon. Donc à donner les deux événements. C'est B. 1, 2, 3, 4. C'est 5. Tous les éléments qui sont en dehors de A et B, les mécanismes A qui n'existent pas dans A et qui existent aussi dans B et sont dans A bar et B bar, donc c'est 5. Donc il a beau نحسب A union B. A union B. A union B, c'est tous les éléments les KNF A. C'est bon. Plus tous les éléments les KNF B. Moins le double les KNF. C'est bon. Donc c'est tous les éléments. C'est au moins ou il s'agit de la définition. L'événement A union B est réalisé si ici seulement l'un au moins des deux événements est réalisé. على الأقل واحد في هاد les deux événements غادي يترياليزا. Donc إما غادي نهز هاد l'événement هذا l'événement A. C'est bon. L'événement A. ولا غادي نهز l'événement B. C'est bon. ولا نهز les deux événements en même temps. Donc A union B il est égal à C1 ou là le 2 ou là le 3 c'est 3 ou là le 3 ou là le 4 ou là le 6. C'est bon. ou là le 6. Donc هذه A union B ديالي. وهكذا نكون ساليت هاد لا بارتي ديال ليسباس بروبابيليتي. ما تنساوش الا كان عجبتكم الفيديو عجبكم الشرح
ديروا لنا سبسكرايب، ديروا لنا جيم، وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم الى كاين اصدقاء ديالكم عندهم بروبيتي هذا الموديل. وشكرا، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.